السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا يوافي النعم. الحمد لله الذي جمع هذا الحشد في هذا المكان العظيم في بيت من بيوت الله. الحمد لله الذي وفقنا ووفق الحاضرين ووفق الشيخ الذي ألقى الدرس العظيم والتبيين للأمة. الحمد لله الذي جمعنا على ذكره. Bismillah. Pertama Syekh Fidullah Ta'ala menyampaikan tahmid dan pujian dengan menyebutkan segala puji bagi Allah. Kemudian yang kedua, atas pujian kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini. Dan yang kedua, beliau menyebutkan juga rasa syukur atas bahasan di pagi hari ini yang mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita. كما قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم يذكرون اسم الله ويصلون على النبي إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيما عنده. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan kita berkumpul di masjid Allah dalam rangka kita belajar. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu masjid di antara masjid Allah, lalu mereka mempelajari ayat-ayat Allah, kecuali akan turun ketenangan dan para malaikat akan turun di tengah-tengah mereka dan mendoakan kebaikan kepada mereka, dan Allah Ta'ala akan mencurahkan rahmat di tengah-tengah mereka. فهذه من النعم الكبيرة اللي جعلها الله عز وجل لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الكم هذا والحشد هذا الذي أتى ليسمع قول الله عز وجل، والله عز وجل يذكر فوق 7 سماوات كلكم معروفين بأسمائكم. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat ini. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan: kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk muka bumi ini, yang kalian adalah mengajak manusia kepada yang ma'ruf, melarang manusia kepada yang munkar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas arasnya, di atas langit yang tujuh, akan menyebut seluruh kebaikan yang kita perbuat ini. أشكر الله عز وجل، ثم أشكر وجود محمد وجود الذي أكرم الله عز وجل أن يوفقوا بجمع هذا الحشد. وثم أشكر الشيخ الذي أتى من تاسيك ملايو حوالي ساعة بالطائرة من جاكرتا لهنا، ومن تاسيك لجاكرتا 3 ساعات أو 4 ساعات، وأتى إلى هنا ليبلغ قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
Beliau menyebutkan, pertama juga aku bersyukur kepada Allah Ta'ala atas apa yang kita perbuat hari ini, karena merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Yang kedua juga rasa syukur saya sampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad Buyut yang telah berusaha dan menjadi wasilah untuk adanya kegiatan hari ini. Demikian juga dia sampaikan rasa syukur kepada pengisi di pagi hari ini yang datang dari tempat yang jauh dari Tasikmalaya, yang menggunakan pesawat 1 jam lebih, dan dari Tasik perjalanannya tidak kurang dari 5 jam. Wa kullu man qam ala hadha at-tanzim jazakumullahu khairan bima qaddamtu wa hadha musajjal fi hasanatikum insyaallah. Kemudian beliau mengatakan rasa terima kasih terhadap kegiatan yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitungnya sebagai amal kebaikan di sisinya untuk kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Wa ulat al-amr, amir al-balad, al-muhafir, wa mudir al-syurta, وهؤلاء كما قال الله عز وجل. وتكلم الشيخ في المقدمات في المحاضرة، كانت محاضرة جدا قيمة لتبيين للناس أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. كل مسؤول أمر الله فهو من ولاة الأمر، إن كان الملك أو الأمير أو الرئيس أو المحافظ أو مدير الشرطة أو المسؤول، هؤلاء يعتبرون من ولاة الأمر. والشيخ تفضل وتكرم بعد الله عز وجل بتبيين الذي حاصل في الأمة الآن والتعدي على ولاة الأمر. Kemudian juga tidak lupa kepada seluruh para pejabat, para pemimpin di tempat ini dari seluruh aspek, dan juga tadi telah dijelaskan dalam penjelasan penceramah ini tadi tentang kewajiban untuk mentaati pemimpin dengan membawakan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dan perlu kita ketahui bahwa mentaati pemimpin atau pemerintah adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib kita juga mengetahui bahwa taat kepada Allah dan menjalankan taat kepada Allah, maka ini adalah sejalan dengan taat kepada pemimpin. Sebagaimana taat kepada pemimpin adalah sejalan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita juga memahami bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian banyak yang merupakan bagian, artinya ditegakkan dengan cara taat kepada pemimpinnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ضرب في الطائف وتبهدل في مكة، وسيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه من أجل الدعوة الله عز وجل قادر أن يهلك المشركين في ثانية واحدة. لما أرسل الله عز وجل يقال سيدنا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الخشبين الجبلين في الطائف، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعل الله أن يطلع من أصلابهم ناس يقولون لا إله إلا الله. نحن الآن التعدي على ولاة الأمر ضيع المسلمين من الدعوة، من عبادة الله، من حب الله عز وجل. هو تفضل الشيخ وقال في مصر، في اليمن، في سوريا، في ليبيا، في تونس كم من اللي ماتوا وكم من اللي
أهلكت دماءهم كم وكم سبب التعدي على ولي الأمر. هذا فاسد، هذا ما ينفع، هذا من الذي حطه؟ من الذي أمر بحطه؟ الله عز وجل. الإمام أحمد والعلم عند الله عز وجل أو أحد الأئمة يقول حاكم يحكم 60 عام ظالم فاسق أفضل من ساعة بدون حاكم. Kemudian beliau menjelaskan bagian kisah yang sudah disampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah dizalimi dan Abu Bakar juga pernah dizalimi. Kita tahu tentang kisahnya tadi adalah tentang orang-orang Taif yang telah menzalimi Rasulullah SAW. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, di mana orang Taif itu ada di antara dua gunung. Tetapi ketika Jibril alaihissalam menawarkan agar gunung itu ditimpakan kepada mereka, maka Rasulullah SAW memilih dan berkata, aku berdoa kepada Allah agar di antara mereka ada orang-orang yang bersaksi dan berkata la ilaha illallah. Maka ini adalah yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Maka demikian juga kita hari ini tidak boleh kita melakukan artinya berbuat jelek atau melakukan kezaliman kepada pemimpin kita dengan cara kita mungkin tadi dikatakan memberontak dan sebagainya. Sebab ini yang akan menyebabkan hilangnya kewajiban kita kepada Allah, yang menyebabkan mungkin kita jadi tidak bisa beribadah kepada Allah dan tidak sempurna ibadah kepada Allah Ta'ala. Tidaklah kita mengetahui kisah-kisah yang nyata negara Mesir, Yaman, Libya dan yang lainnya, di mana ketika tidak sabaran itu, berapa darah kaum muslimin yang teralirkan, berapa masjid kaum muslimin yang jadi hancur. Kemudian setelah itu bagaimana kaum muslimin itu tidak bisa nyaman sholat berjamaah, tidak nyaman melakukan ibadah, tidak nyaman. Hal itu disebabkan karena kita tidak sabar atas kezaliman pemimpin dan kita melakukan timbal balik yang sama dengan melakukan kezaliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أقوى من فرعون في الطغيان. فرعون طغى وقال أنا ربكم الأعلى، يعني سمى نفسه أنه هو الله. طغى طغيان عظيم. ماذا قال الله لسيدنا موسى؟ وسيدنا موسى نبي كليم الله، اذهب إلى فرعون وقل له قولا لينا لعله يتذكر. يعني قل له كلام طيب، كلام حسن، مبالغة في الكلام، لعله يفهم ويتذكر. وهو فرعون طغى طغيان جبار. لماذا ما قال الله حقه؟ لماذا الله عز وجل قادر أن يرسل عليه من السماء عذاب شديد يدمر؟ ولكن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله للعبادة، ما خلقنا نقتل هذا ونسفك دماء هذا، خلقنا أن نعبد. Kemudian ada kalimat yang tadi saya penting disampaikan bahwa beliau juga menukil para ulama 70 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu lebih baik ketimbang sesaat tidak ada pemimpin, karena akan terjadi kezaliman. Kemudian beliau memberikan contoh Fir'aun laknatullah. Kita tahu akan kezalimannya. Bahkan dia mengatakan Allah, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, maka Allah telah mengatakan wa qul lahu qawlan layyinan, dan berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang indah,
dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang hikmah. Lihat nih, seandainya Allah kalau berkuasa dan menghendaki, dan Allah kalau Maha berkuasa tentunya, jika Allah menghendaki, maka Allah Ta'ala akan menghancurkan Fir'aun sekaligus dan membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikutnya. Tetapi Allah Ta'ala yang memerintahkan manusia, memerintahkan di antaranya Nabi Musa alaihissalam untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan kepada Allah, dan untuk menyuruh manusia beribadah kepada Allah. Maka Allah Ta'ala tetap memerintahkan Nabi Musa untuk tetap sabar, dan Nabi Musa diperintahkan untuk tetap lemah lembut mengajak kepada Fir'aun laknatullah dan kepada umatnya untuk berbicara dengan cara yang lemah lembut. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقال والله إن حرمة عند الله عظيمة ولكن حرمة المؤمن أعظم. ما زال المؤمن والمسلم في فسحة مع الله ما لم يرتكب دم ما لم يقتل مسلم أو كافر كما قال الشيخ من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة وإن رائحتها بمثابة كذا وكذا، مو يخشها ما يشوف رائحتها. فما بالنا اليوم في قتل المسلم أخوه المسلم بسبب الكرسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمن يبيع الناس دينهم بدينار أو بعرض من الدنيا. Kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kaum muslimin ketika beliau berada di Ka'bah dan ketika beliau juga memasuki Arafah, bahwa Allah telah menjamin seseorang untuk masuk surga selama mereka tidak mengalirkan darah seorang muslim, tidak mengalirkan darah manusia. Makanya hari ini apa yang terjadi yang menimpa kepada kita, bahwa sebagian kaum muslimin membunuh saudaranya, bahkan sebagian yang membunuh saudaranya alasan berpikir yang berkaitan dengan kedudukan atau kursi yang diperebutkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana الشيخ ما شاء الله وفى وكمل في المحاضرة الكلام الذي بلغوا كلام جدا جيد وجميل للأمة، وأسأل الله أن يجعل كلامه يدخل في قلوب الناس ليعرفوا لماذا خلقهم الله عز وجل، الحاكم والمحكوم، وكلنا سوف نحاسب، وكلنا من يغلط في هذه الدنيا فسوف يحاسب في القبر. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، واليمن كلنا نعرف اليمن، يعني الشيخ كان من الذين يدرسون في اليمن، واليمن بلد عظيمة، أهل اليمن عظماء. ماذا قال لسيدنا معاذ؟ سوف تأتي قوم يعني تعلمهم الشهادتين اللي هي كلمة التوحيد والصلاة والزكاة، وتؤخذ في الزكاة من أغنياءهم إلى فقراءهم، واتقي دعوة المظلوم. أهل اليمن الآن كل حسناتهم تجي في نصيب سيدنا معاذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه الدرجة؟ ما هذا الفضل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا علي: يا علي فوالله لأن يهدي بك الله رجل واحد خير لك من حمر النعم. Kemudian beliau menyebutkan dan mengomentari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa perkara yang terpenting bahwa kita
sama-sama dihidup oleh syariat ini untuk melaksanakan syariat ini, baik kita sebagai rakyat ataupun sebagai pemimpin. Apa yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala adalah apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu beliau menyebutkan kisah bahwa ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, maka Nabi SAW mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya Mu'adz, innaka satati qauman ahlal kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum dan ahlul kitab. Ketika beliau diutus ke negeri Yaman, maka ajaklah kepada kalimat la ilaha illallah, menunaikan sholat, menunaikan zakat. Maka beliau mengatakan, seluruh orang yang melakukan kebaikan hari ini di negeri Yaman, maka Mu'adz mendapatkan bagian pahala disebabkan apa yang dia perbuat, ibadah yang dia perbuat itu menyeru dakwah kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, dan ketika Ali radhiyallahu anhu bertanya kepadanya ketika akan berperang, maka Nabi SAW mengatakan, engkau menunjukkan seseorang kepada agama Allah, maka itu lebih baik ketimbang bersedekah dengan unta yang merah. Maka di sini menunjukkan bahwa kita sesungguhnya dituntut untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, baik kita sebagai rakyat ataupun kita sebagai apa? Pemimpin. Sayyidina Ali man mutazawwij bint Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali man عنده اثنين من شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللي الآن الرافضة يقول نحن لا نحب الحسن والحسين. والله إن الحسن والحسين أنظف وأعظم وأحب إلينا بالعلوم، وهو من أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي فوالله لأن يهديك الله رجل واحد خير لك من الله، يعني أفضل من الجماعة كانت لأول عيونها كبيرة. هو مبشر بالجنة، لكن احنا لما نجي نسأل واحد يا فلان قال الله عز وجل كذا وكذا، يا فلان قال الله من قال سبحان الله وليست له شجرة في الجنة يتظلل الراكب تحتها 100 فرسخ 100 عام، يوم القيامة يأكل مثله. أما نأتي باجتماعات ونجتمع لضرب الوالي أو لانقلاب على الوالي أو الأمير أو هذا ما منه أي فائدة. بكرة النهاية الإنسان كثيرا من الناس عملوا الأفعال هذه وقتلوا، يا يقتل عن طريق الانفجار يا يقتل عن طريق الوالي. إيش استفاد؟ لا كسب الدنيا ولا كسب الآخرة وراح في ضياع. Kemudian beliau menunjukkan kembali tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang memiliki kedudukan di sisi Rasulullah SAW karena beliau menikah dengan putrinya Rasulullah SAW Fatimah, yang juga beliau dianugerahi 2 putra yaitu Al Hasan dan Husain, yang keduanya juga merupakan penghuni surga, dan mereka ini berempat memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah SAW, di mana kita juga tahu bahwa kita diwajibkan untuk mencintai ahlul bait. Tetapi banyak kita lihat bahwa Rasulullah SAW tidak mengatakan tentang kedudukan, tetapi beliau tetap menunjukkan tentang ibadah. Di mana beliau mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, engkau menunjukkan seseorang atau seseorang kepada kebaikan, maka bagi kamu lebih baik ketimbang bersedekah dengan kalian. Lihat, semestinya apa yang pada hari ini ada dalam diri kita. Tetapi kita lihat apa manfaatnya. Kalau kita sekarang ini melakukan bentuk-bentuk keboliman, menyelisihi, memberontak, merusak, apa yang akan timbul, apa yang kita akan dapatkan, baik dunia ataupun akhirat.
apa yang kita akan dapatkan. Tetapi yang kita lihat, semakin kita melakukan bentuk penyelisihan dan bentuk kezaliman kepada pemimpin, maka akan semakin datang kejelekan, baik dalam bentuk dunia ataupun wasilah-wasilah untuk kita akhirat. فلا أطيل عليكم. الإنسان ينبغي في هذه الدنيا أن يكون عنده العقيدة لطيفة. العقيدة أساس كل شيء. الإنسان إذا كانت عقيدته نظيفة والله ما يتعدى على بسة. لو مر في الطريق ودعس بسة يتعنب ليالي وسنين بسبب قتل الحيوان هذا، بسبب تفكيره في الله عز وجل. والله قبل 30 عام 30 سنة كنت جاي من ألمانيا على العراق على السعودية، وكان أمامي كلب، ولو رحت منه أنقلب، ولو رحت منه أنقلب، ما عندي طريقة إلا أدعس الكلب هذا عشان أنقل. والله اليوم هذا وأنا ضميري يعذبني بدهس الكلب هذا. لماذا الإنسان يعيش في هذه الدنيا وسوف يموت، وفي النهاية حسابه يا إما إلى الجنة يا إما إلى النار، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. Kemudian beliau mengatakan, ya, saya tidak ingin memperpanjang pembicaraan di pagi hari ini. Maka beliau mengatakan bahwa seorang muslim atau seorang manusia harus memiliki akidah latifah, sahihah, akidah yang sahih, akidah yang lembut. Sebab akidah yang sahih, akidah yang lembut adalah merupakan asas landasan bagi seorang muslim. Jadi landasan bagi seorang muslim. Dan beliau mengisahkan beberapa kisah yang beliau sebutkan. Yang jelas beliau mengatakan bahwa akidah yang lurus, akidah yang lembut adalah sesuatu yang wajib kita miliki bagi seorang mukmin sebagai dasar dalam kehidupannya. Sebab seorang muslim yang memiliki akidah yang sahih, dia akan hidup di tengah-tengah masyarakat dengan kehidupan yang baik. لو تمسكنا بكتاب الله بالصح بما فيه كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله ومن عصى الرسول فقد عصى الله. الصحابة كلهم نالوا العمل الصالح بسبب ايه؟ بسبب طاعتهم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله ما يبغى مننا شيء. الله خلقنا لعبادته فقط. الرزق هو الذي يرزقنا. الصحة هو الذي يعطينا إياه. العافية هو الذي يعطينا إياه. الزوجة هو الذي يرزقنا إياه. الأطفال هو الذي يرزقنا. ما بقي شيء. الله عز وجل كنا في بطون أمهاتنا في أرحامنا في أرحام أمهاتنا نحن نذكر ويأمر الله بالخلق في هذا الرحم ويكبر الإنسان ويتمكن حتى أن يسير عمره 9 شهور أو 7 شهور. يرزق الله طعام في داخل الظلمات، يعطيه الله الهواء هذا اللي الآن نستنشقه في داخل الظلمات. أنت لو كنت في مصعد لفت هذا وتقفل عليك ساعة وما في هواء ممكن يموت. وهو في بطن أمي في رحم أمي يستجيب. بالله عليكم إذا خرجنا إلى هذه الدنيا
نتجه إلى عبادة أوثان أو رافضة أو شجرة أو حجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ومعه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، والتفت النبي قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ كلمتين عظيمتين، العبادة والكون والخلق كل من هذه الكلمتين. سخر الله الملائكة والسماء والأرض والجبال والبحار للعبد. قالوا الله ورسوله أعلم. وأنتم ما شاء الله كلكم تعرفوا الحديث هذا. قالوا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. Beliau mengatakan bahwa manusia diwajibkan baginya adalah untuk beribadah, berpegang teguh kepada kitab Allah, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan untuk mentaati Rasulullah. Karena siapa yang mentaati Rasulullah maka dia adalah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu para sahabat ridwanullah alaihim maka mereka adalah beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita dan menciptakan alam semesta ini adalah untuk beribadah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperingatkan kita bahwa apa yang kita miliki adalah dari Allah Ta'ala. Rezeki yang ada adalah datang dari Allah, istri yang kita miliki datang dari Allah, anak yang kita miliki adalah datang dari Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita memperhatikan dan kita memberikan iktibar, pelajaran bahwa kita berada di perut ibu kita, di rahim ibu kita, dari air menjadi segumpal darah, kemudian Allah Ta'ala menciptakan tulang belulang, kemudian Allah Ta'ala meniupkan ruh. Maka Allah Ta'ala yang mengadakan kita, yang menjaga kita. Tidaklah kita memberikan iktibar kalau kita berada dalam sebuah lift lalu tidak ada hawanya, maka kita akan mati. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala menjaga kita, menghidupkan kita, dan menjadikan kita berkembang di dalam perut ini adalah merupakan iman yang sangat besar bagi kita semua. Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini dan menciptakan kita ada sejalan untuk kita beribadah. Matahari, bumi, langit, dan bumi yang kita injak ini, maka sesuai dengan tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Kita dilarang untuk beribadah menyembah patung, pohon, menyembah batu dan yang lain. Sebab mereka tidak memberikan sesuatu kepada kita, tidak memberikan apa-apa kepada kita, tetapi yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu seorang mukmin memahami bahwa kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah, berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، وبلا ما يعبدوه ولا يشركوا بالله. اليوم يحنا تجد الإنسان مريض يحط تميمة هنا ولا في يده، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد رجل حديدة صفراء سأله، قال له ما هذه؟ قال له الواحدة، قال له ما زادتك إلا وجهك ولو بقيت عليك ما أفلحت. تجد الإنسان اليوم يحتاج إلى قبر أو إلى ولي أو إنسان آخر ويطلب منه الغوث، أو يطلب حتى من قبر النبي صلى الله عليه وسلم الغوث. وأنت في رحم أمة كنت في ظلمات مقفلة، أعطاك الله كل شيء ورزقك وأكرمك. لما تخرج إلى هذه الأرض وإلى الدنيا تترك وتذهب إلى غيره، كيف ما يقدر؟ أنت لو كان عندك عامل أو مدير في شركة والمدير هذا ما جاء الشركة أسبوع وخسرت خسارة فادحة، تغضب أم لا؟ إذا هذا إنسان مثلك فكيف الذي خلقك وكونك
وكما قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو حطت السماوات والأراضين بما فيهن فوق الكرسي كالحلقة في فلق. يعني لو جبت حلقة ورميتها في الخلق تكفر. الذي خلق الكون هذا وكون العباد وخلق العباد يتجهون إلى إله آخر. والله رأيته كثير رأيت بهذه الصفات. فأرجو من الله ثم منكم ومن السامعين أن يتقوا الله عز وجل تقوى عظيمة، وكما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله حق تقوى. الله عز وجل يقول في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جعلهم الله من المفلحين ومن الصادقين. والقرآن لا شك فيه والوقت ضيق، وأنا أشكر الله ثم أشكر الشيخ الذي ألقى المحاضرة الجميلة البليغة اللي فيها بلاغة عظيمة لتبيين للناس، ونسأل الله أن يجمع هذا الجمع في الجنة وأن يجعلنا من الذين يتقون الله حق التقوى، وأن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يميتنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Kemudian beliau menutup pembicaraan di pagi yang berbahagia ini bahwa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita sakit maka kita harus meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dan beliau mengisahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang dari tembaga. Lalu Nabi SAW bersabda dan bertanya, kenapa kamu menggunakan barang ini atau gelang ini atau apa gelang ini? Maka orang itu mengatakan untuk menghilangkan penyakit. Maka Nabi SAW mengatakan selamanya tidak akan dihilangkan darimu dan selamanya kamu tidak akan beruntung. Lihat Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita agar kita senantiasa beribadah kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tetapi kita hari ini mengetahui dan melihat yang kita mengetahui bahwa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, bahwa kita diberi oleh Allah Ta'ala, bahwa kita sehat atau sembuh adalah dari sebab Allah Ta'ala. Tapi kenapa sebagian di antara kita ada yang datang ke dukun, ada yang mendatangi pohon, ada yang mendatangi batu, ataupun mendatangi kuburan? Tidaklah kita tahu ketika kita berada dalam rahim ibu kita bahwa kita tidak ada yang menjadikan kita ini selamat sampai keluar muka bumi ini, menjaga kita menjadi besar, menyelamatkan kita dari kegelapan di dalamnya adalah hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana ketika kita telah keluar ke muka bumi ini lalu kita melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tidaklah kita mengambil satu iktibar. Jika ada seseorang yang pernah memberikan bantuan kepada seseorang, hidupnya diberikan, kemudian pakaiannya diberikan, lalu ketika dalam suatu ketika dia meminta kepada yang lain, memuji kepada yang lain, memuji kepada yang lain, tidaklah orang itu akan marah. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika Allah Ta'ala menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, menjaga kita, tetapi kenapa kita meminta kepada selain Allah, maka Allah Ta'ala akan minta kepada kita. Maka hendaklah kita beribadah kepada Allah Ta'ala, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seandainya kita memiliki waktu yang panjang, maka kita akan menyampaikan hal-hal yang sangat penting. Tetapi berhubung waktu yang sangat pendek, maka boleh mengakhiri. Mudah-mudahan majelis ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkumpulan kita di pagi hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan termasuk pembahasan kita di pagi hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi satu pencerahan, pembukaan ilmu
buat kita yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam